सो गाइस अभी राजा मिर्चा पिकल बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया और ये आ गया मेरा सहेली। ये तो पक्का पक्की ट्रेन करके बैठा हुआ है। सो गाइस काटी किना इना सुकाई दिसे इना किले इना सुकाई कुछ बोले तो मैला साथनी एक्सप्लेन करो बोले ताई इतना अलग बिजी मैं ताई नौकरी भी बोले सभी ना जबरदस्ती पीछे काम करो मुझे itu kile sukai bole do itu na sukai shukule pani alop bi taila pani ulibi na thagi shukule do itu do pickle de do pishi bia se pani do na अच्छा ni vinegar tak te bi pani thagi do pani do pishi dikdar se do karne pani do do sukai do lage aro agi de sukai dia sis bai do suka do hoile kata dim de man kati shukule taila pani itu man la hat khande lagi na na छाल न होले करने अगिला दो नि हाईलाइट इनी नॉर्मल नगा अलप नरम होले निमिदे ना नरम अलप बिना हुसुगले द काटिले अलप इजी हो जाय तो खाने सुकाय आरो इत्या दो होले आमनी खान दिखेसे दु सुका दो होले ताइला पानी दो हाल बाय दु पिथर ला खान सब जाव लागे इना हुसुगले आचार बिया न बहले याते पानी एकता भी थागी सुगले ताइल मिचुला पानी थागी सुगले दो बिया हो दो खाने इना सुकाय दे ओके थैंक यू वेलकम मोला नेल पॉलिश भी आधा है मैं जोक करवा Hai, Mina beautician pen lagaw ni. Kahadang ta. Long pen lagaw do na Lina. Beautician do na. Kese. Oh hati papor Lina gumasile. Oh ho. Papor भी पूरा मेहनत हुई ना beautician हो. So guys, हम लोग अभी इसमें मसाला गरम करेगा मसाला थोड़ा मसाला वाला फ्राई कोई ना इन्हें वाला मेहनत करोगे करने ना तो मुहान प्रोसेस तो दिखाई देगा आस्ते आस्ते लाइट करने में शेप करोगे इधर नॉर्मल भी इन्हें का फ्राई करोगे डीप फ्राई न करो ना हाँ ना वो जैसे अच्छा वैसे ना अच्छा ग्राइंडर ना उपाय ना लोकल मेड itu हाथ पराई खुंदी वो मुहान grinder sausana itu all of fry na itu to main nokri na ini ne dalo na মই আজি তো ভিডিও কিলে আনি আছে বলে তো আপনি আন বেশি মানু রাজা মার্চা লাগা পিকল লা এটো সাবলে মন থাকে জানিবলে মন থাকে রাজা মার্চা লা পিকল কিনা বনায় বিয়া নহা লাগা লং লাস্টিং থাকে বলে লাগা তো ইটো কারণে মই ইটো ভিডিও দো আপনি আন সব কারণে আনি আছে দে স্পেশালি আম্মা খান কারণে না গরতে না আর চুপুরি খান কোন কোন বিজনেস করে আপনি আনবি তো বাবা সাবি আর ভিডিও তো শেয়ার করুন আর আপনি হান লাস আপনি আঙ্গি মদত করবি গুনাই তুই আপনি আঙ্গি জানাই দিয়ে আছে मुला सतनी वका दो इन्या ना गरम गरम दे ना खिवला ये गुशे ओला लोगो लोते ना गैस पर ओला लोगो लोते इनिगा ना कंटेनर खान दे बाती खान दे दाली लोगो ट्रांसफर कर लो पूरी लोगो लाये गुशे नेले ताई जो कुक होय गुशे ओवर कुक हो जाय गुशे एम ऑयल तू मीठा तेल भी इन्या गुना बॉयल गुना रखिवला ये गुशे अब फ्राई ना ना रखिवला ये गुशे itu to gorom hoise gole ini jani jaw de man hat ina rakhise gole ro itu gorom man la hit ta hebo aro tai ni jobe ita do iku na dikhi hole tel de hat lakhbo na ki matlab opore hoy aro itu tel do man do gorom guna thanda hoina rakhibo lagi itu do na acha acha thanda hoina rakhole gorom gorom do masla din hadi gole ina hole do cook hoi jaw ki holibi first gorom goribi thanda goro lagi no hole do man kiba gas ba namai dise gole bi ताइला इतो ग्राही खान गरम थाइसे नले की होसको इतो तो कुकी আছে আচ্ছা इतो तो ना कुक इनाय गय तो इतो तो गरम गरिबो गरम गना राखिबो और इतो गरम हा कि ना जानिबो बोले तो ताइ निजो
ফুটি না না ছোট ছোট বাবলস ওলাব দে তেল বা এটো কুক হৈছে তো নামাই দিব এটো আছে থ্যাংক ইউ এটা মিহিন গুড়ে আছে লোকাল গ্ৰাইণ্ডাৰটো টাইম লাগিব দে লোকাল গ্ৰাইণ্ডাৰ ভাল আছে লোকাল মেন পুৰা ওলা দো লোকাল কি ভাল ঠিক নাই তো এটো মিহিন নকৰিব এইটো বি মেন কৰি গলে খতম আছে এইটো গুটিটো মেন নহয় তো দুখ কৰি না বনা লগাই কি হলে মিঠা থাকে না হৈ দ मेहनत का फल मीठा होता है बस अभी उसका टर्न हो गया कितना देर मेहनत करेगा पता नहीं आज लीना मैं kok hijau na Momo. Wow. Hamda. Tasty da. Tasty da. Ha. Ini pakli aja. Jadi mana sarung kaya itu deh. Itu kita mau tahu naga fry gudang pakai na hotel ba drain gudi di kopi na drain na itu mana ya. Itu dimak tese. Ya itu posna online je boleh bi. खुशी बाई से अच्छी ना मुझे ना opportunity बाल सभी मान दंगर मनन दो लोग पाउल आए बोले मन जाइले भी ना पाए बोले भी ए प्लीज इना नको भी मुझे शर्म लगे मोरम बरा ऐसा मत बोलो मान दंगर यूट्यूबर्स लगा वीडियो जो मैं इंटरव्यू है से मैं बिशी खुशी बाई से इना नोई दे दुख पाइले भी मन दे खुशी बाई दे हाथ तो दुख पाइले भी कोई ए न्याय को नहीं दे फर्स्ट टाइम आज मैं दंगर मानला Ina de my first time gushi ase. Moi bi blessing group shi pawo la. Pawo to kile na pawo. Itu bhabi na yade ka na ka mini. Blessing overload to blessing over pawo di mene na ka anguli bi mura bi na jane. Aba te man pass ho jai shi. Selina. So guys, पानी गिरो निशना से बारिश आने का जैसा है देखो पूरा काला हो के आ रहा है कपड़ा उठा लेगा मैं ये ब्लैंकेट तो बहुत तकलीफ से धोता है यार बहुत भारी है क्या देखो हवा मार के पूरा इधर भी पूरा हवा आ रहा है ये हो गया मेरा पति देव का लॉन्गपेन सो गाइस आप लोग देख सकते हो तेल जो है बॉयल हो रहा है बॉयल हो जाए से तेल तो इतना तो होइसे तो कि नामाई দিব আৰু বুবি লাগে আৰু এনে হনা ঠাণ্ডা হ'ব দিব তো এতিয়া তো apa smell भी मन करा से दे चला पानी सब सुधी से ना सब सुधी से तो मसाला 5 पुरन तो एक कर लेसे मेहन गोली আৰু सरसों ना तो এতিয়া অয়েল ঠান্ডা হৈছে এড কৰি লব সব ঠান্ডা কৰি না এড কৰিব গৈ আছে দে mix it well ready as malik to biya hole mola naam leti bi नहीं itu तो बिया होले ला तो चांस ही नहीं इमान मेहनत करे से याद करबी दे sure अपनी भी ले जाओ लेस नो एक को नहीं तो भाग को ना खाओ तो sharing is love father
অলপ হাতে এইটো কিবা দে ডাব্বাতে ৰাখা দ প্লাষ্টিক তেনে ৰাখিলে ভাল আছে মই লা এক্সপেৰিয়েন্স হিচাপতে না তো গিলাস লা না তাতে ৰাখি ছোট হলে ডাঙৰলে তাতে ৰাখি না তাইকে এয়াৰ টাইট কৰি দিব লাগে অলপ দিন না আৰু চানদে শুকা দিম দি মানা শুকা দিম দে এনে 1 ঘণ্টা বিছি দে 2 ঘণ্টা বিছি দে না এনা শেক কৰি না ওপৰলা নিচিতে কৰি দিব লাগে আৰু মান হতাই চানদে কিমান শুকাই না মান তেজ হ'ব কিমান তেৰি হ'ব মান তেজ হ'বলে আপনি চানদে শুকাই না আৰু ইটো এতিয়া বনাইছে কালি বি খাব পাৰিব হলেবি এতিয়া অলপ দিন দ হলে এয়াৰ টাইট বনা চানদে ৰাখা পিছিতে খাইলে বেষ্ট আছে হাৱা বুছো না দিনা না তো এনে 5 দিন 4 दिन द एयर टाइट बना राखिसु बोले द इतो अलरेडी मसला खान द हले बॉईल কৰি দিছে তান দ বয়েল मतलब पकी जैसे ना तो इटा भी खाओ पारिबो हले भी ताइ ल टेस्ट तो मर्जा दे ना जाबो तो यते सबै इटा द ना আছে हले भी किटा इतो 5 दिन 4 दिन बिछि द आपने जाबो इतो इटा अलग अलग पिछि আছে ना इतो ना इतो सब यते गम হৈ যাব तो इतो सुका दिन दे भी शेक रो लागे ताहन के ना और एयर टाइट होबले কাৰণে কি হালো লাগি বলে দ আপনি ফল পেপার থাকিছে বলে দ ওতো না থাকানা দে ফল পেপার রেপ করনা তাতে ইতুলা উপরে থাকান মারিছে বলে দ গ্যাস না যায় এয়ার টাইট করে দে আচ্ছা তো ইতু খান দ ইনা লাস দে তো আজি রাতি ব্রা নাহালিব ইতু দ ইনগাই বন বনা রাখি দিব রাখি গনা আর ইয়াতে বাচা লা তেল দ কালি হালিব আজি নাহালিব আর দাপা কোন দাপা আছে ইতু টিক্সি খান হলিবি एकदम ड्राई থাকো লাগে পানি না থাকো লাগে ধান বিনা শুকা বনা পুরো লাগে স্পন খান বি নেগা আর পারা তক ड्राई হি ইউজ করো লাগে পানি একদম ইনিবি আছে ধান লগে না আচার লগে দ আচ্ছা আচ্ছা সিম্পল আছে আর ইমান কি বি হালা নাই আজি তো কি কো নিচু লা আইডিয়া আছে না তো মইলা আইডিয়া মই কিনা বনাই ইটু বনাই দিছে अलग স্টাইল अलग ইকো আইডিয়া হালা নাই একদম সিম্পল আছে তুমি বেশি বা looks so yummy fish tasty ho nishna ase thank you so much apni man time felai na ena ete muge tu shikai dia do bishi thanks ase aji do oson do bishi alak shikawle le am bi shikawe na aishulu rati hu jese mojun la tai ni le na aro kerala laga idu chips idu bi ponao thai she hole bi idu bi ponao para na bishi pending hoina jai she aji do itula recipe class de kunai next time aro ebo do coming up next smell do balo lai je hoy bishi balo lai ase coming up next dusra gan do coming up next day hobo aro kuna gan do recipe bana dim de ne lokai atha do rakhi na athai hali dikhole aji do ki hali sab dikhai disi de apni kan loge apni kan family kan loge ko lokai na yede ki halala na ki hali se itu je ala iku na simple je de amne bi try koribe hoy বেশি সিম্পল আছে আর দিগদার না পাও আপনি আমি তো বানাও লে ইজি আছে আর মইলা এটা কি হইছে কোকো আই কো जार में भर दिया और देख सकते हो आप लोग सब पड़े से अपनी हान मन फ्रेश मन बा और एक तक ताते एक्चुअली ग्लास ला जार होइसे बोले बाला से होइसे दे किलोले इतुते ही बाला से होइसे ग्लास ला दे बोले মই ग्लास ला दे अवेलेबल নাই খালি ইতুই আছে সো ইতু কারণে ইয়াতে পটা কৰিছে আৰু তাইকে পাৰা তাক শুকাই না উল্টা পুল্টা ইনা কৰিবি কৈছে 1 hour 2 hour পিছি দে না ইনা হৈছে বলে তো লং স্টিং আৰু ইয়াতে একো ভিনেগাৰ ঢালা নাই নলে একো টেষ্ট মেকাৰ একো ঢালা নাই নাথিং খালি আপনি ভিডিও দেখি দেখিছে ইতুই আছে আৰু ইতুই কৰিবি লাইক মইলা চাটনি বকা নিচিনা পানী তো বেছি নিমি আছে গৈছে তোনে মহান ইটু বনাতাম দিয়ে ইতুলা প্রসেস স্টার্ট করাম দে পানি কত অলপ না থাকিব লাগে লাইক রাজা মার্চা দি হবি নলে দিচ্ছি খান দি হবি
एको টিভি বটল খান্দে jar খান্দে হবে eko টিভি রাজা মারচা তো পানি তো না থাকিব লাগে কোনো ময়লা চাটনি ভাবে আপনি এনকে ভালবা এক্সপ্লেইন কৰিছে তো আপনি আমি তো ফলো কৰিবি আৰু লং লাস্টিং লাগা আচাৰ ইনিয়া বনাই না খাবি বনাইতো আপনি এনকে জানাই দিয়েছে আৰু কিমান অয়েল থাকিব ইমান লং লাস্টিং থাকিব তো আপনি হান প্ৰডাক্ট অয়েল তো অলপ বেছি ইউজ কৰিবি আৰু সব তো ভিডিও দে দেখাই না আছে তো মই এতে এক্সপ্লেইন বি ইমান এক্সপ্লেইন বি নকৰিব ভিডিও দে আপনি চাই না থাকিব তো ঠিক আছে মই এতিয়া লৈ যাই না তো শুকাই দিব দুইটা ময়লা চাটনি বি একটা লৈ যাইছে একটা jar de তাই বি লৈ যাইছে তাই বি লৈ যাই না খাব না এটা শুকাই না ৰাখি দিব বাৰবাৰ হৈছে কি কোৱা হয় Snake ka muri sabara. হয় Kun pa tu kinisa. কি তো Itu kun pa tu kinisa. দুধে লাগারি লাসি দে চো বিয়া করলে তাই মারবো দে আপনি রাখি দিবি চো Biya no kurva ma. হ্যাঁ ডন ইয়ালি না এই তো হামুক নছিবি না সাবি আৰু এতে এসে আজিবি প্লিজ সাবি তো ভাত খাব দিছিলে পুরা ভাত খাই না এই পুরা ভর্তা করে না রাখি না আছে তো এটা এবি না হ্যাপি বার্থডে দা লিয়া উতি হ্যাপি বার্থডে দা চে ইমনা চে উতি কি উইশ করবি Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Thank you. ni kinang birthday ma do pai na do Pena happy birthday niya. ba chu sang ma Happy birthday. Thank you. Sasa Sabi de. what happened oh papa tu manu to sabi na oh was moody good one bye so guys aji to Eldrin la birthday la nambra kokai hala gode na se ete kilo de baat pakai na khawa bana sabi na hai camera to baba le na to aji to ete baat pakai na khawa mon gode ko ase bacha moi mohan nikla tha kane achilai na kokai hala gode jise kilo de baat pakai na khawa na to thik ase apni sab stay safe take care of bye bye